সেটা কলিঙ্গ স্টুডিও যে ডব্বা কলিঙ্গ স্টুডিও যে ডব্বা কাଇଁ कंप्यूटर अच्छी 200 कंप्यूटर अच्छी सॉफ्टवेयर अच्छी कंप्यूटर रे एआई करि परिबे दिलीप कहूँ मुझे 3D पिक्चर करी केम कर वे टू डू आम सरकार किसी जानती 3D कौन सरकार किसी जानती टेक्नीशियन मान को डाकती मु समस्ते जानती छुआटा ओडिशा रे जन्म ले ता माँ को एटा सितिर भाईना हाँ छुआ जन्म ले माँ को एटा सितिर भाईना सिनेमा करे मोर परिचय है मु शिशिर मिश्र आज्ञा आज की 50 वर्ष है बॉम्बे ओडिशा बॉम्बे कटक मु दौड़ी कहीं मेन से प्रोड्यूसर माने कटक रोते तेणु बहुत सिनेमा कर शिशिर मिश्र फिल्म डायरेक्टर सर आज एक प्रेस मीट करथिले कोन थिला तार कारण प्रेस मीट करथिले कोन कारण थिला ए जो सांबादिक सम्मेलन हां हां मु कहू आज कहबी सांबादिक सम्मेलन होची आमे आम घरे जदि रही जीवु ताल तो किसी जना पड़िबनी समाज को सांबादिक सम्मेलन वी रेस्पेक्ट ऑल द टाइम द जर्नलिस्ट सांबादिक मान को आमे सम्मान दो कहीं आमर हृदय जिते कष्ट जिते असुविधा से पब्लिक को पहुँचाते से माने ही आमर चीफ मिनिस्टर पढ़िले सहित कनसल्ट कले से द्वारा जरिया से माध्यम मेन माध्यम ना आम घर भर चित्कार कर कौन लाभ आपण से पेपर में छापीदे आपण से चैनल रे देदेवे जे यही माने प्रोड्यूसर और डायरेक्टर मानकर यही असुविधा ये असुविधा गुड़ाक सबू समाधान करा हूँ चीफ मिनिस्टर जागृत हवा उचित केवल टंका पड़ी रहा ताकू किए से पहुँचुची ताकू देकी कौन आप डेवलपमेंट करने चाहते दैट इज यूजलेस से कौन लाभ कौन कि सेमती ना सिस्टमेटिक आम बारंबार कहलु केते थर कहलु ए जहाँ भी कले यूजलेस प्रथमे प्रोड्यूसर और डायरेक्टर मान को डाक प्रोड्यूसर डायरेक्टर को ब्यूरोक्रेट शुड नो एमाने सब सेक्रेटरी वेक्रेटरी होती जो माने सरकार अच्छा चीफ मिनिस्टर से ऑर्डर करते जे आमर जो माने ओडिशार जो माने बहुत छवि कर प्रोड्यूसर माने ताको पैसा रिटर्न आसुनी और छवि करना अंटा भांगीगला सब कल्याण मंडप हो जाइए सब जिनसर केमिति समाधान हम डायरेक्टर मान को सागर डाक बाकी कौन कर भूली जाओ यू स्टार्ट ए न्यू लाइफ द डायरेक्ट द चीफ मिनिस्टर शुड अंडरस्टैंड मेन हूँ कल्प्रिट आमर चीफ मिनिस्टर आम जो असुविधा पड़ीचु सी निजे मालिक भाव चीफ मिनिस्टर सम जिते ब्यूरोक्रेट्स अच्छा डाकिकी कहे आपण कलेक्टर मान को ऑर्डर करंतु से माने जमी देखिए आमर इमिडिएटली 250 सिनेमा हॉल कर तमें बड़ बड़ हॉल कलिंग स्टूडियो रे कले डब्बा नो बडी विल अंडरस्टैंड किछि नाही कौन आप आनी 200 कंप्यूटर से कंप्यूटर रे सॉफ्टवेयर अच्छी आमर अच्छा जीनियस पिला कौन ओडिया रे पिला भल नांती समस्त भल एडिटिंग जानती समस्ते एआई रे काम करिया पाई चाहती किछि फैसिलिटी नाही सर सर सरकार को पाखरे आपनकर सिनेमा इंडस्ट्री रो विधायक सब हेइचंती बहुत विधायक तो जीरो जे कौन जाने विधायक को इंटरेस्ट नउची आम फिल्म इंडस्ट्री विधायक सर्वप्रथम प्रशांत थिला कौन करची प्रशांत कौन करची को तापर आकाश दास भी थिला अनुभव भी थिला से माने जदि एकाठी हेकरी सब प्रोड्यूसर मान को डाकी थांते इंटरेस्ट नहीं थांते चीफ मिनिस्टर संगे नवीन बाबू को संगे मीटिंग करई थांते ताला हमर इंप्रूवमेंट सिद्धार्थ महापात्र अछन ताकर से सिद्धांत किछ करनी से करनी होल इंडस्ट्री खाली से एक्टिंग कला आ आम गाँव रे छिड़ा आगला बरहमपुर रे तो छिड़ा आगला से ये ही गला से किछ करे करन माने जानि नांते ना करिवेनी कहीं करिवेनी काहे कहीं करिवेनी बिकॉज़ इंटरेस्ट नहीं फिल्म इंडस्ट्री जो सामाने ये सेटा से बुझिया कथा ना से माने ये जिनिसटा बुझुचंती कि बुझिले ऑर्गेनाइज करन सॉरी बुझिले ऑर्गेनाइज करनते ऑर्गेनाइज करे आमर प्रोड्यूसर माने डायरेक्टर माने जो आज ये तो असुविधा रे अछंती ए असुविधा रही न था
ଆମର ଯୋଉମାନେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ବିଧାୟକ ମାନେ ସେମାନେ ମେଗା ଜିରୋ। ତେବେ ସେମାନେ କାହିଁକି ବିଧାୟକ ହୋଇଛନ୍ତି? ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନାହିଁ। ଯଦି ସେମାନେ କରିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ପ୍ରଶାନ୍ତ 30 ବର୍ଷ ଆଗରୁ କରିପାରିଥାନ୍ତା। ନଟ୍ ଡୁଇଂ ଏନିଥିଙ୍ଗ। ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମର ଭବିଷ୍ୟତ ତାହେଲେ କଣ? ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମର ଭବିଷ୍ୟତ କଣ? ଦେଖନ୍ତୁ ଭବିଷ୍ୟତ ଯୋଉଟା ମୁଁ କହିଲି, ଆମର ଚିଫ ମିନିଷ୍ଟର ମହୋଦୟ ସାର୍କୁଲାର ଦେବେ, ଯେତେ ଫିଲ୍ମର ଆକ୍ଟିଭ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ସ ଅଛନ୍ତି, ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମୋ ଅଫିସକୁ ଆସ, ମୋତେ କହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ମେନ୍ ଅସୁବିଧା କ'ଣ। ଯିବେ, ସଞ୍ଜୟ କହିବ, ଅରୁଣ ବାବୁ କହିବେ, ଦିଲ୍ଲୀପ ପଣ୍ଡା କହିବେ, ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କହୁଛନ୍ତି, ସେଠି ବି କହିବେ। ସାର୍ ଏବେ 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 ଯୋଉ ମିଟିଂ ହେଇଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ ମୁଁ କରାଯାଇନଥିଲା? ବମ୍ବେରୁ ଆସିଲି, ପରେ ଆସିଲି ବମ୍ବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣା ହେଇଥିଲା? ନାଇଁ, ମୋତେ କେବେ ଡାକନ୍ତିନି। ଯିଏ ଗଡ଼ଫାଦର, ଯିଏ ସିନେମା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟୁଡିଓ ତିଆରି କଲା, ତାକୁ ଡକା ହେଲାନି। ଜିନ୍ଦା ଅଛି, ଭାବିଲେ ଭାଇନା ମରିଗଲାଣି। ଏମିତି ତାଙ୍କର ଆଟିଟ୍ୟୁଡ, ସେ ଜାଣନ୍ତିନି ଡାକିବା କଥା। ଲୋକଟା ଜିନ୍ଦା ଅଛି ଶିଶିର ମିଶ୍ର, ଏବେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ବି ପାଇଲା, କେବେ ଡାକନ୍ତିନି। ଚିହ୍ନନ୍ତିନି ମୋତେ, ଡାକିବେ କ'ଣ? ବିଜୁ ବାବୁ ଚିହ୍ନିଥିଲେ, ଆଉ ନବୀନ ବାବୁ ନନ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟିକ ଲୋକ, କିଛି କଲେନି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସିନେମା କରିଥିଲେ? କିଛି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସିନେମା କରିଥିଲେ, ପାଣ୍ଡିଆନ କିଛି କଲାନି। ଆମର ଏଇସବୁ ଡାଇରେକ୍ଟର ମାନେ ରହିଲେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, କେହି କିଛି ହେଲ୍ପ କଲେନି। ଏବେ ମୁଁ କହୁଛି, ଏଇ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରୁ ଆଶା ରଖୁଛନ୍ତି କି? କୋଉଥିରେ ଏଇ ସରକାର ଯୋଉ ନୂଆ ସରକାର ଆସିଛନ୍ତି କରିବେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଆମ ପିଲାମାନେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯେତେ ବକ୍ ହଉଛି, ମୁଁ ତାଙ୍କରି ପାଇଁ ଯେତିକି ହଲ୍ ଅଛି, ତାଙ୍କରି ପାଇଁ ବି ସେମାନେ ମାଇଣ୍ଡକୁ ଚେଞ୍ଜ କରନ୍ତୁ। ହଁ କୁହନ୍ତୁ। ଯେତିକି ହଲ୍ ଅଛି, ହିନ୍ଦୀ ଫିଲ୍ମ ଖାଲି ପଡୁଛି, ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଉଠେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ନାଇଁ, କେବଳ ଓଡ଼ିଆ ଚାଲିବ। ଉଠେଇ ଦଉଛନ୍ତି ନା? This is the reason the chief minister is not interested in the film industry. ଆମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନାହିଁ। ସେ କେମିତି ରହିବେ, ହି ଇଜ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ। ଚିଫ ମିନିଷ୍ଟର ଯେ ଆଗ କେମିତି ରହିବେ, ସେ ସେଟ୍ ହେବେ। ତାଙ୍କର ବଡ଼ ବଡ଼ କଟଆଉଟ୍ ଲାଗିବ ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ସାଙ୍ଗରେ। ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ। ସାର୍ ଆପଣ ବଟ୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ, ଅଛି ଟଙ୍କା ସେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁନାହାନ୍ତି। ବଡ଼ ବଡ଼ ବ୍ୟାନର ଲାଗୁଛି ଚିଫ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କର, ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ଆଉ ଚିଫ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବ୍ୟାନର ଲାଗିଗଲାଣି। ଆମର କ'ଣ ହଉଛି? ଆମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଆମର ଯେଉଁ ଆସୋସିଏସନ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କୁ କେବେ ଡକାଇଛି? ଯେଉଁ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ସ ଆସୋସିଏସନ ଅଛି, ସେମାନେ ଖାଇବେ କ'ଣ? କିଛି ନାହିଁ। ଏଇ କାରଣ ହେଉଛନ୍ତି ସରକାର। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇଜ ଦି ମେନ୍ ରିଜନ୍। ସାର୍ ଆପଣ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଭିତରେ ବା କଳି ଲାଗୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଠିକ ଅଛନ୍ତି ଏବେ ସବୁ? ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ୟୁନାଇଟ ହେବେ, ଆପଣ ଡାକିଲେ ୟୁନାଇଟ ହେବେ, ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନେବେ। ଆଉ ସବୁ ତ ପଇସା ବୁଡ଼ିଗଲା, ଆଉ କ'ଣ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର କରିବେ? ପଇସା ବୁଡ଼ି ଯାଉଛି, ଛବି ଗଲେ ଆସୁନି। ଆଉ ସାର୍ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟୁଡିଓ ଯୋଉ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି, କ'ଣ ହବ ସେଟା ଏବେ? ସେଟା ଏବେ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟୁଡିଓ ଯେ ଡବା, କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟୁଡିଓ ଯେ ଡବା। କାଇଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଅଛି, 200 କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଅଛି, ସଫ୍ଟୱେର ଅଛି କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ, ଏଆଇ କରିପାରିବେ। ଦିଲ୍ଲୀପ କହୁଛି ମୁଁ ଗୋଟେ 3D ପିକ୍ଚର କରିବି, କେମିତି କରିବ? ୱେ ଟୁ ଡୁ। ଆମ ସରକାର କିଛି ଜାଣନ୍ତିନି 3D କ'ଣ, ସରକାର କିଛି ଜାଣନ୍ତିନି, ଟେକ୍ନିସିଆନ ମାନଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତିନି। ଏସବୁ ଯେତେବେଳେ ଡାକିବେ, ତାହେଲେ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଏଆଇ ର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହବ, ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କିଛି ଜାଣନ୍ତିନି। ସିଏ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କହିଦେଲେ ହବ? ଏଆଇ କ'ଣ? ଲେଟ୍ ମି ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍। ମୋତେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କର, ମୁଁ ତ ଟେକ୍ନିକାଲ ଲୋକ। ଏ ଟେକ୍ନିକାଲ ଲୋକ, ତାଙ୍କୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କର। କିଛି ଜାଣିନ, ତମେ ଶୁଣିଦେଲେ ଏଆଇ ନା ଏଇ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ। କିଏ ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ତମେ କ'ଣ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛ? ତମେ କେମିତି ନରସିଂହା ହେଲା, କିଏ ଜାଣିଛି କୁହନ୍ତୁ? ଫରିଦାବାଦରେ ତିଆରି ହେଲା ନରସିଂହା, ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ବେଙ୍ଗଲୋରରେ ହେଲା, ମୋତେ ପଚାରେ କୋଉଠି ହେଲା। ଧନ୍ୟବାଦ।